अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हंगामी दौरा चकवाल, जहां हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान और बारिशों के मजीद स्पेल के बारे में हम आपको आगाह करेंगे आज के इस व्लॉग में। मगर उस सब से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अब तक हमारे चैनल सहर न्यूज HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की वीडियो। चकवाल में हालिया शदीद बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात के पेश नजर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने हंगामी दौरा चकवाल किया। वजीर आला ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और मुतासरीन के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया। वजीर आला ने बारिशों के दौरान जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए जबकि जख्मियों को 5 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया। ज़िलाई इंतजामिया के इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चकवाल में होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है, हम मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। इजलास में मौजूद रुकने सूबाई असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली खान ने निशानदही की कि उनके हलके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिस पर वजीर आला ने फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने और रिपोर्ट मुरतब करने की हदायत जारी कर दी। वजीर आला पंजाब ने तमाम मुनक़ता शुदा राब्ता पुलों की फौरी बहाली की हदायत दी और जेहलम रोड पर स्टील पुल की तनसीब का अमल फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म दिया। ज़िलाई इंतजामिया को 24 घंटे के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया गया। इस मौका पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, आला इंतजामिया अफसरान और रेस्क्यू इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों का जायजा लेने के लिए आज खुद चकवाल पहुंची। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों का भरपूर फिजाई जायजा भी लिया। वजीर आला पंजाब ने चकवाल में सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इसके अलावा वजीर आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान के हमरा DC ऑफिस चकवाल पहुंची, जहां उन्होंने आला सतह इजलास की सदारत की। इजलास में रुकने कौमी असम्बली हाजी सरदार गुलाम अब्बास, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन मलिक शहरयार अवान, पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हैदर सुल्तान, रुकने सूबाई असम्बली तनवीर असलम सेठी, कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खान खटक, RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा, डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात गोंदल और DPO लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन ने शिरकत की। इजलास में वजीर आला को हालिया शदीद बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जानिए इस रिपोर्ट में। आज 19 जुलाई हफ्ता के रोज मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल और आज से शुरू होने वाले बारिशों के नए तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से जारी रहने वाली मॉनसून की मजीद बारिशों और मगरबी सिलसिला जो कि 21 जुलाई से इस बारिशों के सिलसिले के साथ इश्तराक करके मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सबब बनेगा, उसकी तफसीलात के साथ हाजिर हूँ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज से 25 तारीख तक जारी रहने वाले इस सिलसिले में मुल्क के चारों सूबों में बारिशें मतवक्के हैं। तफसीलात के मुताबिक आज जिन इलाकों में बारिशें होगी उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बहावल नगर, बहावलपुर, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, कोटअब्दुल रहीम, यार खान, लोधरा, राजनपुर और पाकपतन शरीफ समेत ओकाड़ा, साहिवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान, खानेवाल, खुशाब, सरगोदा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि दोपहर के बाद मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा समेत शुमाल मशरकी बालाई पंजाब में भी बारिशें मतवक्के। बारिशों का यह सिलसिला पंजाब में 25 तारीख तक
شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اس دوران تمام علاقوں میں پچھلے سلسلے جتنی بارشیں تو نہیں ہوں گی، البتہ بہت سے علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ بات کریں آج کے بارشوں کی تو آج صبح خیبر پختونخوا میں دیر، چترال، سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کرم اور وزیرستان سمیت ڈیرہ اسماعیل خان میں مطلع آلود رہنے کے علاوہ بارش کا امکان۔ آج بارش کا اصل فوکس سندھ پر ہوگا۔ سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ میرپور خاص، مٹھی، تھرپارکر، بدین، سجاول، عمرکوٹ، کراچی، ٹھٹھہ، گھوٹکی، سکھر، کشمور اور شکارپور سمیت جیکب آباد، لاڑکانہ، نوشہر فیروز، سانگھر، دادو، حیدرآباد، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، مٹیاری اور شہید بینظیر آباد سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع۔ بلوچستان کے بیشتر علاقے شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں رہیں گے۔ کوہلو، موسیٰ کھیل، قلعہ سیف اللہ، لورلئی، ڈیرہ بگٹی، کلات، زوب اور خزدار سمیت لسبیلا میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ ملک کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں بھی یہ سلسلہ 20 تاریخ کی شام رات سے 22، 23، 24 اور 25 تاریخ تک انتہائی شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اگلے 2 روز کے دوران یہ مونسون کی بارشیں مغربی سلسلے کے ساتھ اشتراک کریں گی اور 20 جولائی کی شام رات سے بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید شدت اختیار کرنے کے بعد مغربی سلسلہ 21 جولائی کی شام رات سے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوگا، جس کی وجہ سے صبح سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بہت سے علاقوں میں اربن فلڈنگ اور طغیانی کا بھی خدشہ، بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان، جبکہ شدید بارشوں کی وجہ سے اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اکاڑہ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے، اور اس کے علاوہ شدید بارشوں کی وجہ اور جھکڑ چلنے کی وجہ سے اور آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے، گھروں اور بجلی کے کھمبوں، پولز اور بل بورڈز کو نقصان پہنچنے، گاڑیوں اور سولر پینلز کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اس لیے احتیاط کی اپیل کی۔